अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो तीन बड़ी चीज़ें हैं जो बड़ी हैपनिंग हो रही हैं वो आपसे शेयर करनी है। पहली बात तो यह है कि नैब ने तैयारी पकड़ ली है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं। तोशा खाना में अब केस में जो अभी नैब जिस चीज़ पे इंक्वायरी करने जा रहा है वो ये है कि करोड़ों की तादाद में लिया है जो तोहफे इमरान खान साहब ने अपने कब्ज़े में किए थे, उन करोड़ों की कीमत जो उन्होंने लाखों में बताई थी और वो जो लाखों हैं वो भी उन्होंने कहीं से अपने अकाउंट से जमा नहीं करवाई हैं। अब वो कहाँ से हो रही हैं, मतलब कि आप परवेज़ नीला साहब ज़रा थोड़ी जी मेहरबानी करो, 2 लाख रुपया तो दो ज़रा फलाने अकाउंट च पा दो जी खान साहब जो हुक्म हो जाता है। तो परवेज़ नीला साहब जैद बकर उमर चीमा या किसी भी अकाउंट से वो जो पैसे हैं वो उठाकर उस अकाउंट में डाल दिए गए जिस अकाउंट का इमरान खान साहब ने कहा। ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में अपडेट है कि इमरान खान साहब इस केस में लंबा अंदर जाने वाले हैं। ये वही स्टोरी है, खान साहब ज़रा भी अपडेट नहीं हुए। जब सुप्रीम कोर्ट में खान साहब का केस लगा था घर वाला और जो बनी गाला पे घर था उनका, उसको जो उन्होंने उस वक्त क्लियर करवाया था, तो उन्होंने वो जो उस वक्त की सबूत दिए थे, जो उस वक्त के प्रूफ दिए थे, वो शायद आप लोगों को याद हों। वो उस वक्त थे उसमें कि जो जमाइमा ने पैसे भेजे इमरान खान साहब को, वो जमाइमा ने अपने अकाउंट से नहीं भेजे थे, वो जमाइमा ने पैसे भेजे थे किसी दूसरे अकाउंट से, कि कोई दोस्त थे इमरान खान साहब के, वो पैसे भेजते रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट को दिखाया गया जी कि इमरान खान को जमाइमा के अकाउंट से किसी भी तरह से पैसे रिसीव नहीं हुए, बल्कि जिस अकाउंट से पैसे आए थे वो बैंक ही बड़ी देर पहले जो है वो बंद हो चुका है। लेकिन क्योंकि वो इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार देना था, तो जब सादिक और अमीन करार देना था तो वो डेफिनेट फिर तो सारा कुछ ही अलाउ था। तो इमरान खान साहब के ये जो तोशा खाना वाले पैसे हैं, जो करोड़ों रुपए के जो तोहफे लिए गए, उनके पैसे भी इमरान खान साहब ने खुद नहीं दिए। पहले तो उनके इतने ज़्यादा कम दिए कि वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपने 2 करोड़ की चीज़ है, उसकी जो कीमत लगवाई है वो लगवाई है 20 लाख, और उस 20 लाख का 25% जो है वो आपने फिर दे दिया है, जमा करवा दिया है, और जमा भी एक दूसरे अकाउंट से करवाया है जो कि इमरान खान साहब का करीब से उस अकाउंट से ताल्लुक भी नहीं है। इस बारे में इमरान खान साहब जो है वो जल्द ही ज़ाहिर है कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाला है, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इस कानून में इस केस में तो इमरान खान साहब कहीं से नहीं बचेंगे। अच्छा, इससे आगे चलकर जनाब इमरान खान साहब के बड़े करीबी जो कि फवाद चौधरी साहब हैं, उनकी एक ट्वीट है जो कि बड़ी ख़तरनाक ट्वीट है। वो पाक आर्मी के ख़िलाफ़, अधारों के ख़िलाफ़ ट्वीट है। उस ट्वीट में वो हवाला ये दे रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कहा करते थे कि मोदी साहब अब ये कह रहे हैं कि मोदी ने किसी तकरीर में कहा है कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि हमने पाकिस्तान में बात किससे करनी है। हमने पाकिस्तान से बात जो करनी है वो फ़ौज से करनी है, हमने वहाँ पे किसी सियासतदान से बात करनी है, हमें ये समझ नहीं आती। तो इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब अब ये हवाला दे रहे हैं मोदी साहब का कि मोदी साहब ने ये बात किसी जलसे में, किसी तकरीर में, किसी फोरम में कही है कि हमें ये बात नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में बात पाकिस्तानी फ़ौज से करनी है, पाकिस्तान में बात IS से करनी है, पाकिस्तान में बात उसके प्रधानमंत्री या वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर किससे करनी है। तो यहाँ पे फवाद चौधरी साहब का ये ट्वीट इस लिहाज से बड़ा ख़तरनाक है कि वो दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं, या वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फ़ौज के अंडर है, और ये समझ नहीं आती कि हमने बात किससे करनी है और क्या करनी है। बहुत ही ख़तरनाक ट्वीट है। आपके अपने इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन आप इस दूर तक चले जाएं या इस नहज तक पहुंच जाएं कि आपको दूसरे मुल्कों की जो भी ख़ास तौर पर हिंदुस्तान है उसके वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि उसका वज़ीर आज़म कहता है कि हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान जो एक है वो बनाना कंट्री आप साबित कर रहे हैं। कल तक जब आप थे तो इन्हीं लोगों को आप डिफेंड करते थे, इन्हीं ये बाजवा साहब को आप सुबह शाम डिफेंड कर रहे थे, हमें बता रहे थे कि इनसे बड़ा जमहूरियत पसंद कोई नहीं है, इनसे अच्छा सिपा सलार कोई नहीं है, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है उससे उसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो जमहूरियत के लिए उनके बड़े अहम किरदार हैं, रोल है। और अब आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि मोदी साहब की मिसालें दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। और दूसरा ये इमरान खान साहब ने जो रात को इंटरव्यू दिया CNN, उसको आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब मज़ीद पहले वो पंजाबी में और उर्दू में नंगे हुए थे, तो रात को इंग्लिश में उनको उस एंकर ने नंगा किया। एंकर उनसे सवाल पूछती रही है
کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ یہ جو کیا ہے فوج نے کیا ہے, IS نے کیا ہے یا اسٹیٹ نے کیا ہے. تو بجائے وہ اسٹیٹ بتانے کے وہ بتا رہے ہیں کہ مختلف وقت پہ مریم نواز کا نام لے رہے ہیں, مختلف کسی چیز پہ کوئی بات کر رہے ہیں. وہی پرابلم جو آج سے کچھ عرصہ پہلے شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا, عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو تھا جس میں ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نے KPK میں کتنی یونیورسٹیاں, کتنے ہاسپٹل, تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ملک میں لوگ کتنے کرپٹ ہیں, کتنی کرپشن کرتے ہیں. یہ سارا کچھ اپنی وہ جو ایک انگلش میں وہ میں اب لفظ کیا یوز کروں ان کے لیے وہ جو استعمال کرتے ہیں, لیکن خیر انہوں نے رات کو خود اپنے آپ کو اتنا ننگا کروایا ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا, کسی قسم کا جواب نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ وہ دوسروں پہ الزامات لگا رہے تھے. اور یہی ان کا وتیرہ ہے, یہی وہ کرتے ہیں. ان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے تو وہ اداروں پر الزام لگا کر ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, جو رات کو بھی انہوں نے کیا. ایک آخری بات جو اس وقت پبلک کے طرف سے آ رہی ہے, پبلک اس وقت حکومت سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کسی بھی طرح سے یہ جو امن و امان اور روڈ اور یہ بلاک کر کے پورے ملک کو آپس میں ڈسکنیکٹ کیا جا رہا ہے, اس پہ حکومت کو فل اور فوری ایکشن لینا چاہیے. اس وقت آپ لوگوں کو پتا ہے کہ گورنر ہاؤس کی جو سیکیورٹی ہے وہ رینجر کے حوالے کر دی گئی ہے ڈیفینیٹ. اور یہ ابھی گورنر صاحب نے ایک اندیا دیا ہے, انہوں نے ایک بیان میں ابھی انٹرویو میں کہا ہے, ایک وپر میں کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں گورنر لگنے کی آپشن موجود ہے, گورنر راج لگنے کی آپشن موجود ہے. اور میرے خیال میں جس طرح پنجاب حکومت کر رہی ہے اس وقت گورنر راج لگوانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے بڑے شہر سیالکوٹ, گجرانوالہ, لاہور اور کراچی سے آنے والی ٹریفک, پشاور سے آنے والا سامان, گوڈ, سبزیاں, کاروباری زندگی کے لوگ پریشان ہیں کہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا ملک بہتر ہونے کو کوشش کرتا ہے یا تھوڑی سی اکانومی بہتر طرف جاتی ہے تو آپ کس طرح سے اربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں. آپ کی سٹاک مارکیٹ سے لے کے آپ کی فروٹ سبزی منڈیوں سے لے کر, اب دیکھیں جن لوگوں کے سامان کروپس تیار پڑی ہیں وہ کیا نہیں کاٹیں گے, یا وہ اپنے باغوں کا, اپنے فیلڈز کا جو مال میں ان کا جانا ہے جو 2 دن لیٹ ہوگا تو کتنا اربوں کا نقصان ہوگا. عمران خان صاحب کو صرف اور صرف اس بات کی فکر ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کا ہاتھ سیدھا ہو جائے, وہ کسی بھی طرح سے اس پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, دوبارہ حکومت مل جائے, عوام جائے جہنم میں جائے بہاڑ میں, ان کو کوئی نہیں فرق پڑتا. لیکن حکومت کو یہاں پہ سخت موقف لینا چاہیے. دیکھیں PDM نے بھی جلسے جلوس کیے تھے, مولانا فضل الرحمان نے بھی جلوس کیا تھا, لیکن کسی جگہ پہ کوئی روڈ بند نہیں کیا گیا تھا. جہاں سے جلوس گزرتا تھا, جہاں سے لانگ مارچ گزرتا تھا, صرف اس روڈ کو بلاک کیا جاتا تھا, باقی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں دی گئی تھی. یہ ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کا مقصد ہرگز وہ نہیں ہے جو باقی جماعتیں کر رہی تھی. عمران خان کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ کسی بھی طرح سے یہ حکومت ملک کے لیے, عوام کے لیے کوئی بہتر کام نہ کرے, تاکہ آگے جا کے اگر تھوڑی سی بھی ان کی کامیابی ہاتھ سے آ گئی تو عمران خان صاحب کی ناکامی ہوگی اور وہ ناکام ہوں گے. تو حکومت کو جلد از جلد اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور رستے کھولنے چاہیے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کا انتظام بہتر ہو سکے. اپنا خیال رکھیں, اجازت دیں, خدا حافظ.